सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। मुतनाज़ पैका तरमीमी एक कानून बन गया। फेक न्यूज़ फैलाने पर 3 साल तक कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। गुस्ताखाना मवाद और फिरकावारियत को हवा देना भी जुर्म करार। कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी पर भी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर जराइम की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। सहाफ़ी तंजीमों का शदीद रद्द-ए-अमल। मुतनाज़ तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स लगाने को तैयार। मादनियात और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश। वज़ीर आज़म ने साजगार माहौल और तमाम सहूलतों की फराहमी का यकीन दिला दिया। जेंट्री बीच की क़यादत में वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। हुकूमती पॉलिसियों और तरक्की की रफ्तार पर एतमाद का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में जेंट्री बीच ने कहा, बाइडन इंतज़ामिया का पाकिस्तान के साथ रवैया मुनासिब नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में नए दौर का आगाज़ होगा। मगरबी किनारे में इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयाँ जारी। फायरिंग से एक और फ़लस्तीनी शहीद। गजा में तबाहाल इमारतों से मजीद 63 लाशें मिल गईं। शहदा की तादाद 47,417 तक पहुँच गई। और शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैचेस के तमाम टिकट्स ऑनलाइन फरोख्त। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान मुकाबले के टिकट भी बिक गए। कश्ती हादसात और इंसानी स्मगलिंग रोकने में नाकामी। DGFIA को ओहदे से हटा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़ी तब्दीली। अख्तर हयात की जगह जुल्फ़िकार हमीद नए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तैनात। हुकूमत ने अपोजिशन के मुतालबात का जवाब स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। जुडिशल कमीशन के बजाय खुसूसी या पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़। बानी समेत दीगर कैदियों की रिहाई के मुतालबे पर कानूनी और अदालती फैसलों का हवाला। और बारिश बरसाने वाला सिस्टम 31 जनवरी से पाकिस्तान में दाखिल होगा। मुख्तलिफ इलाकों में गरज बरस की पेशगोई। दर्जा हरारत में भी कमी का इम्कान। इस बार सर्दी का सीजन मुख्तसर हो सकता है। माहिरीन ने खदशा जाहिर कर दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। वजारत दिफा के वकील ने बंद लिफाफों में 9 मई केसेस के मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया। सरसरी जायजे में 9 मई वाकयात बज़ाहिर मुल्क की सलामती का मामला नहीं लगते। मुल्जिमान के कारनामे अवाम में बेनकाब होने चाहिए। जस्टिस हसन असर रिजवी के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, आम तौर पर मुल्जिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है। क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुल्जिम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है? क्या इन केसेस का कोई डॉक्यूमेंट दिया जाता है? आजकल 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस गलत कहते हैं। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ बानी PTI की मुकदमा फौरी दूसरे बेंच को भेजने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील को मजीद मुआवनत की हिदायत कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत। अली बिन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। दरवाजे तो उन लोगों ने बंद किए जो चाह नहीं रहे थे। अगर हुकूमत इतना भी करती कि जो उनका लिखा हुआ होता वो हमारे साथ शेयर करते, हम फिर भी गौर कर सकते होते और आगे कुछ बढ़ सकते। खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली नहीं आ रही। अली बिन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद है। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। बातचीत के दरवाजे हमने नहीं, हुकूमत ने बंद किए। सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन के मुतालबात का कोई जवाब नहीं मिला। हुकूमत ने अपोजिशन के मुतालबात का जवाब स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। जुडिशल कमीशन की बजाय खुसूसी या पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़। बानी समेत दीगर कैदियों की रिहाई के मुतालबे पर कानूनी और अदालती फैसलों का हवाला। ज़राए के मुताबिक स्पीकर या कमेटी अरकान हुकूमती जवाब अभी पब्लिक नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में वापस आएगी तो जवाब कमेटी में पेश किया जाएगा। कुरम में क़याम अमन कमीशन। बंकर्स मिसमार करने का सिलसिला दोबारा शुरू। फरीकैन का असलहा जमा करने के लिए लाहे अमल पर भी काम जारी। 12 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला कुरम के लिए रवाना। जरूरियात जिंदगी का सामान शामिल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सांगड़ में 3 अफराद का कत्ल। बुरसा का 4 रोज से लाशों के हमरा प्रेस क्लब पर धरना जारी। मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज न हो सकी।
سندھ اسمبلی میں مذمتی قرارداد جمع. صوبائی وزیر ناصر شاہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ نے معاملے کا نوٹس لیا ہے, ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں مقدمہ درج ہو جائے. پاکستان میں 10 لاکھ افراد کے لیے اوسط 13 ججز, 24 لاکھ کیسز زیر التوا, ہمیں 15 سے 20 ہزار ججز کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کا خطاب, کہا ہر کوئی عدالت سے رجوع کر کے حکم امتناع حاصل کرے گا تو معیشت کیسے چلے گی. تنازع کی صورت میں ثالثی کی کوشش بھی کی جانی چاہیے. پاکستانی لڑکے کی محبت میں مبتلا امریکی خاتون کا وطن واپس جانے سے انکار. پہلے امیگریشن سے منع کیا, پھر جہاز میں سوار نہیں ہوئی. سیکیورٹی اہلکاروں نے ڈپارچر لاؤنج تک پہنچایا. حکام کے بلانے پر امریکی قونصل خانے کی ٹیم ایئرپورٹ پہنچ گئی. خاتون سے ملاقات, تنازع کی وجہ سے پرواز 36 منٹ تاخیر کا شکار ہوئی. 5 برسوں میں NHA کے محصولات میں 400 ارب روپے اضافہ چاہتا ہوں. موٹر وے M6 کی تعمیر اولین ترجیح. جون تک ریونیو ہدف حاصل ہو گیا تو NHA سٹاف کو 1 تنخواہ کا بونس دیں گے. وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ, مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کا اجلاس سے خطاب, کہا کوئی پسند ناپسند نہیں ہوگی, NHA ہر کام میرٹ پر یقینی بنائے. سٹاک مارکیٹ میں تیسرے روز بھی مندی. مارکیٹ 1,12,000 کی حد بھی گنوا بیٹھی. 543 پوائنٹس کمی. 100 انڈیکس 1,11,487 پوائنٹس پر بند. 3 روز میں مارکیٹ 3,360 پوائنٹس نیچے آ چکی ہے. غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی سے نمٹنے کا مشن. پنجاب اسپیشل پلاننگ اتھارٹی قائم کرنے کا اصولی فیصلہ. کمرشل, رہائشی اور زرعی زمینوں کی زوننگ کی جائے گی. اضلاع میں ڈسٹرکٹ اسپیشل پلاننگ کمیٹی کے قیام پر اتفاق. وزیر اعلیٰ کا ہاؤسنگ سیکٹر کی زیر التوا درخواستیں فوری نمٹانے کا حکم. بھارت میں جاری کمبھ میلے میں بھگدڑ. ہلاکتوں کی تعداد 40 تک جا پہنچی. متعدد زخمی. میڈیا کے مطابق دریا پر بنے عارضی پل کو حکام نے بند کر رکھا تھا. رش کے باعث بھگدڑ مچ گئی. دریا کنارے سوئے ہوئے افراد بھی ہجوم کی زد میں آئے. وقت کم, مقابلہ سخت. چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کے لیے اسٹیڈیمز کا کام حتمی مرحلے میں داخل. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں لائٹ ٹاور اور کرسیوں پر رنگ جاری. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں بھی کرسیاں اور جنگلے لگ گئے. چیئرمین PCB محسن نقوی کا پنڈی اسٹیڈیم کا دورہ. اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر اطمینان کا اظہار. کشتی حادثات اور انسانی اسمگلنگ روکنے میں ناکامی. DGFIA کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. خیبر پختونخوا میں بھی بڑی تبدیلی. اختر حیات کی جگہ ذوالفقار حمید نئے انسپیکٹر جنرل پولیس تعینات. حکومت نے اپوزیشن کے مطالبات کا جواب اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دیا. جوڈیشل کمیشن کے بجائے خصوصی یا پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز. بانی سمیت دیگر قیدیوں کی رہائی کے مطالبے پر قانونی اور عدالتی فیصلوں کا حوالہ. اور بارش برسانے والا سسٹم 31 جنوری سے پاکستان میں داخل ہوگا. مختلف علاقوں میں گرج برس کی پیش گوئی. درجہ حرارت میں بھی کمی کا امکان. اس بار سردی کا سیزن مختصر ہو سکتا ہے. ماہرین نے خدشہ ظاہر کر دیا.